to describe some people's feelings and personality. So I'm going to show you guys with screen with some numbers. So I'm going to ask to some of me with a number, and you're going to describe the character that you see on the screen, okay? Can you see the screen? Can you see the numbers? Yes, teacher. Okay. So let's begin with Salome. Can you help me with a number, please? Number 4. Number 4, let's see. How can you describe him? ¿Cómo le describirías? Optimist. Okay, optimistic person, good. Let's see another one. Vamos a otro. Help me please this time. Josué, give me a number. Number 7. 7, let's see. How can you describe Scooby-Doo? Is funny. Okay, he panics very easily, good. Let's see, Rosa Aurita, help me with a number. Number 2. Number 2, please describe this character. Freezing. She is? She is freezing. She's frozen. Okay, by the way, it's the name of the movie, but it's also an adjective. Remember that it's an extreme adjective, so it works as well. Sí, también funciona ese adjetivo, porque a pesar de que es un adjetivo extremo y coincide con el nombre de la película, sí se puede utilizar. It's frozen, ¿no? Está congelada, es fría. But we could say frozen as a cold person. Thank you. Let's see another number. Can you help me, please? Someone who hasn't talked. Clase pasada, como no estuvo, no habló Marcelito. Marcelito, give me a number. 6. Number 6. Can you, oops, sorry, it went wrong. Se fue el 5. Can you describe them, Marcelito, please? Use an adjective to describe this character. Un They adjective. are yellow. Okay, they are yellow. It's a possibility. Sí, cuando nosotros describimos algo, no siempre va a ser sobre el estado de ánimo. También podemos describir formas o colores. So they are yellow could be. And if we talk about their personality, si hablamos de su personalidad, ¿qué podríamos decir, Ana Paula? Sociable. They are very sociable, exactly. Good. Can you help me, Nayeli, with another number, please? Number 1. Number 1, let's see. How can you describe this Spider-Man? Sociable. Okay, he's sociable, pero ya utilizaron ese. Another one. Extrovert. Extrovert, good. Let's see another number. Let's ask a guy this time. Santiago, help me with a number. Number 9. Number 9. Can you describe this character, please? Introvert. No. Extrovert. Extrovert. Ya dijeron extrovert. Otra palabra. Optimist. También ya dijeron. Another one.
¿Qué más hay? How do you say when someone is cuckoo, cuckoo? ¿Cómo decimos? Cuando está loquito. Se me fue la palabra, teacher. Come on. He's crazy. Crazy, Crazy. crazy, Yeah. crazy. That's the word that we can use. Exactly. Thank you. Salvado por la campana, Santi. Let's see. Jairo. Jairo hasn't talked. Give me a number, Jairo. Number 12. 12. Let's see. How can you describe him? He's aggressive. Aggressive could be good. He's aggressive. What else can he be, Stalin? ¿Cómo más podríamos describirle a este personaje? Maybe he's pessimist. Pessimist, good. He's pessimist. He is negative. He is. He's angry. He's grumpy. Good. So let's do the last one. Vamos a hacer la última. Can you help me, Jean-Pierre? Help me with a number. 8. Number 8. How can you describe Voldemort? Unfriendly. Unfriendly. How Bad. can you describe? Bad. He's bad. Good. Él es malo, ¿no es cierto? Y es poco amigable. So keep in mind, guys, that we have different kind of adjectives in order to describe something or a person. Cuando vamos a describir a una persona, podemos ocupar muchos adjetivos. Pueden ser adjetivos de apariencia. For example, he has long hair, short hair, or maybe he's handsome, he's ugly, he's gorgeous, she's stunning. Sí, son algunos adjetivos que nos permiten hablar de la apariencia. Pero también hay otros adjetivos, como por ejemplo, Marcelo, I think, was the one that used the color. Los colores también pueden ser tomados como adjetivos para describir ciertos objetos, cosas o personas, ¿no? Let me see. Okay, so you have a kind of an idea of what are we going to talk about today. Today we are talking a little bit about adjectives again. Let's see the objectives of today's class. As you can see here, by the end of the lesson, you will be better able to use the adjectives and differentiate when can you use adjectives with the endings in ed and when to use adjectives with the end of ing. And also we are going to make a short review of how can you use some kind of articles, for example, and that. So this is what this class is going to be about. Before we begin with the grammar and the book, please guys, think about these two questions. Here we have, do you prefer spending time alone or with other people? What do you think? Ronaldo, tell me, do you prefer spending time alone or maybe with other people? In my case, you prefer with other people? Okay, good.
En ese caso, Ronaldo sería, I prefer to spend time with other people. Good. So you prefer spending time with other people. What about you, Cynthia? Do you prefer spending time alone or maybe with other people? I prefer spending time alone. Okay, good. So Cindy prefers being alone. What about you, Javier, how are you? In my case, I prefer spend time with other people. Okay, good, with other people. And what about you, Johnny? Do you prefer spending time alone or with other people? I prefer play video games. Video games, alone or with other people, solo o con otras personas. Whatever. Okay, it doesn't matter. Both are good. So John is the one who can spend time alone by himself or maybe with other people. Both, it doesn't matter, or both are good for him. So as you can see here, some people prefer to spend more time alone by themselves and others prefer to be with other people or surrounded by other people. So what do you think you are, guys? Do you think you are extroverts or maybe introverts? The first question gives you a clue of what maybe you can call yourself. Sí, en la primera pregunta ya tenemos como una pista. Si nos gusta estar con más gente, ¿qué tipo de personalidad tendremos? Si nos gusta, exactly, extrovert. Si nos gusta pasar tiempo a solas, we would be more introverts, right? Somos más introvertidos los que no nos gusta pasar con tanta gente alrededor. Good. So, let's see, we're going to do a short test so you can identify if you are maybe an introvert or an extrovert person. Sí, ya vamos a hacer un pequeño test para ver si ustedes son introvertidos o extrovertidos. Okay, so we're going to continue with some more than reading, because you are good at reading. We need to practice a little bit of listening, right? Nosotros tenemos que practicar más listening, que es lo que me han dicho ustedes. So we're gonna make some exercises with listening. Let me show you the book so you can also help me with the answers. Let's begin. Where is it? Where is it? Okay, just let me show you the difference between these both so you can help me with the rule. We're going to start with the adjectives. Okay, so here we have some adjectives. Let me show you in this presentation. Here we have some adjectives that end in ed and some others in ing. Okay, so
maybe you have seen some of them and you get confused or you use them in a wrong way. ¿Sí? A veces vemos estos adjetivos, unos con la terminación ed y otros con la terminación ing, pero que comparten la misma raíz o el mismo tronco. ¿Sí? Es decir, que el inicio de la palabra es igual, pero lo único que cambia es el final. ¿Sí? Muchas veces escuchamos este tipo de adjetivos. In this case, for example, we have the adjectives terrified and terrifying, right? Aquí tenemos terrified con la terminación ed y terrifying con la terminación ing. Ambos comparten la misma raíz, es decir, que el inicio es el mismo, ¿verdad? Pero la terminación es diferente. ¿Qué pasa cuando se ocupan? Tal vez los he ocupado, pero los he ocupado mal o no sé cómo ocuparlos o no sabía que significaban algo distinto. Pues ahora vamos a ver cómo vamos a ocupar estos adjetivos. ¿Ok? So, remember that some adjectives can change the last part of the word. ¿Sí? Acuérdense que se pueden, en algunos adjetivos, la última parte puede cambiarse o modificarse. Es decir, que puede ir con ed o con ing. ¿En qué va a cambiar o cuándo ocupamos? Can anybody tell me what do you think? When do we use, for example, the ones that end in ed? ¿Cuándo ocuparemos estos que terminan en ed? Here we have, Hablamos de una persona, teacher. okay, it has to do with a person. Tiene algo que ver con una persona. Sí, aquí tenemos this man is terrified. De emociones. Good, very good. Spain. We're gonna use all the adjectives with the terminations or the endings in ed when we talk about our feelings or emotions. Siempre, siempre, siempre que ustedes vayan a describir cómo se sienten ustedes o cómo se siente una persona, ¿sí? Cuando hablamos de sentimientos o emociones, el adjetivo adquiere esta terminación ed. Por ejemplo, tenemos terrified. For example, you also say, I'm bored, right? Estoy aburrido. No dicen I am boring, right? Sí, ahora vamos entendiendo algunos de los errores que cometíamos en primer nivel. For example, we can say he is interested in this video game, right? Él está interesado o tiene interés, es como se siente, ¿no? En este videojuego. He's interested in this video game. Or maybe you can say they are amazed by the film, let's say. Si ellos están fascinados, están asombrados por esa película, ¿no? They are amazed. So, on the other hand, when do you think we're going to use the other adjectives? For example, if we want to use boring, if we want to use interesting, if we want to use maybe amazing. ¿Cuándo ocuparemos los adjetivos con la terminación ing? What do you think?
Cuando describimos algo, teacher. Exactly. When you are describing something specifically. ¿Sí? Cuando describimos algo. Puede ser un lugar, una acción, cuando describimos un libro, una canción, lo que sea que vayan a describir. Cuando quieren dar la característica a ese objeto, lugar o persona incluso, pueden ocupar este tipo de adjetivos terminados con ing. ¿Sí? Los primeros son únicamente para emociones y sentimientos y los segundos es para describir todo lo demás. ¿Ok? So, let me erase this so we can move. There we go. So, here we have another example and the difference between both. As we were saying, the first adjectives that have ed at the end, they describe the emotion or feeling, and the other ones, the ones who end in ing, they describe a characteristic of maybe a person, a place, a situation, an animal, or whatever you want to describe. Okay, so here we have the example. Can you help me reading this example, please? Erika? Can you help me reading the example? The man is annoyed because he has a really annoying girl sitting behind him. Exactly. So the man is annoyed because he has a really annoying girl sitting behind him. Si estamos utilizando el mismo adjetivo, annoy, con las dos terminaciones. Annoyed cuando alguien se siente molesto y annoying porque la chica está siendo muy, muy molestosa, ¿no? Entonces, el señor está enojado, está molesto porque hay una chica muy molestosa sentada atrás de él. So, you can see a clear difference of the use of these both kind of adjectives. Sí, aquí podemos ver una diferencia más clara, más marcada del uso de estos dos tipos de adjetivos. Okay, guys. So here we have another example. Can you help me reading both examples, please? Michael Lastra, can you help me reading these both examples, please? This girl is a bit confused, and these instructions are confusing. Good. So here is another example. How the girl is feeling. Tenemos cómo se siente la niña, confused, confundida. Y las instrucciones, ¿no? Estamos describiendo las instrucciones. Estas instrucciones son confusas, ¿no? Son confusas. Are confusing. Good. Let's move to the next example. Here we have, guys, a list of some of the most used adjectives with these two endings. Sí, aquí tenemos una lista de los que se escuchan más, de los que se usan más con estas terminaciones, ¿no? Teníamos amazed and amazing, amused and amusing, entretenido, si algo es entretenido o alguien se siente entretenido, ¿no? Bored and boring, disappointed and disappointing, ¿sí? Sentirse decepcionado o que algo sea decepcionante. Embarrassed and embarrassing, sentirse avergonzado o que la situación sea vergonzosa, ¿no? Excited and exciting, exhausted and exhausting, yes, exciting, frightened and frightening, interested and interesting. Okay, guys, so here we have some of the adjectives. We're going to do something with these adjectives now. Before we move to the test, antes de hacernos el quiz de ver si es que somos introverts or extroverts,
You guys are going to help me writing just one sentence using any of the adjectives you have there. Elijan cualquiera de los adjetivos que tienen en la pantalla y me van a ayudar con una oración. Ya sea que el adjetivo que ustedes escogieron termine en ed o con ing. Help me, guys, with your sentence and write them on the chat. Escríbanlas en el chat de Zoom y yo ya les leo. Four, let me read them. Vamos a ver. So last game was very exciting. Good. I'm interested in the English class. Yes, it's how you feel. Good. My class yesterday was interesting. Very good. You're describing the class. I'm interested in talking a lot with new people. Excellent. It's how you feel. She's exhausted in this moment for Odalis, acuérdate que hay que debe haber concordancia de los sujetos con el pronombre, ¿no? She is exhausted in this moment for her job. Por su trabajo, el trabajo de ella, ¿no? For her job. I'm exhausted today. I need to sleep. Oh my God, guys, everybody's exhausted. I'm exhausted because I walked for 5 hours. This class is amusing. Good. The movie I bought was very boring. Excellent. My daughter is really excited about going back to school. Excellent. I'm excited for this new year. Perfect. I'm excited about the movie Spider-Man No Way Home. Oh, good, Stalin. Did you see the movie? ¿Ya viste la película, Stalin? No, teacher. You need to go and see it. Tienes que ver esa película. Por el aforo no se pudo. Yo alcancé justo antes de que nos prohíban comer en el cine. My nephew is bored with online classes. Good. I'm excited in learning a new language. Perfect. She's frightened of the dark. Exactly. Tiene miedo de la oscuridad. I am amazed by my grade. I'm interested in English class. Good. The Suits series is interesting. Yes. The Suficiencia is frightening. Good. I'm interested in learning English. The race was very exciting. Excellent, guys. I enjoyed a lot with your sentences. So let me share with you the book. We're going to complete just 5 sentences, well, 6 sentences with these adjectives, okay? Now that you know how to use them, ahora que ya sabemos cómo utilizarlos, ayúdenme conjugando esos adjetivos, ya sea con ed o con ing, dependiendo de cómo sea correcto, ¿ok? Let's begin with the first one. I'm so happy that you enjoy English classes, guys. So let's begin with the first. Can you help me with number 1, please, Charlie? Okay, teacher. You and I are going to a concert next week. Are you interested? ¿Qué? Interested. Exactly, interested. En este caso sí suena, no suena una D al final. Interested. Good. So, are you interested? ¿Estás interesado? ¿Te interesaría ir, no es cierto, a este concierto? Let's write it over here. Good. Let's continue with number 2. Tupac, can you help me with number 2, please? Okay, teacher. Sorry. Some people think winter
but I like it. Some people in winter depressed. Depressing Is like this is depressing. with ed or with ing? ing teacher. Exactly. We are describing the season. Estamos describiendo, en este caso, la estación, ¿verdad? Winter. Some people find winter depressing, but I like it. Sí, algunas personas piensan que el invierno es depresivo. Sí, es muy triste, pero a mí me gusta. Good. Let's continue with number 3. Can you help me with number 3, please, Eduarda? Yes, teacher. Everyone says the new restaurant is very good, but I thought it was very disappointing. Okay. Everyone says the new restaurant is very good, but I thought it was I think it was disappointing. Good. Yo creo que fue decepcionante, ¿no? Estamos describiendo al nuevo restaurante. Good. Let's move to the next one. Number 4. Mahu, can you help me with number 4, please? I told Claire who liked the picture that she wasn't amused. Amused. Good. I thought Claire would like the picture, but she wasn't amused. No estuvo emocionada, no. No estuvo maravillada por la foto. Okay, let's continue with number 5. Can you help me, please? Nayeli, help me with number 5. When I saw the spider on my leg, I was terrified. Terrified, good. Terrified. Y estaba aterrorizada. Good. Let's continue with the last one. The last one, it's going to help me, please, Michael Rodriguez. Fascinated. Can you read the whole sentence, please? Okay. Japan is a wonderful country. I am fascinated by the culture. Exactly. I am fascinated by the culture. Estoy fascinado de su cultura. Good. So now I'm going to ask some of the rest of you guys. Voy a seguirles preguntando porque quiero que participen todos. Help me guys with short answers for these topics. ¿Sí? Me van a ayudar a las personas que les vaya diciendo con una respuesta utilizando un adjetivo, ya sea con ed o con ing, para estas situaciones, ¿ok? So tell me about a time you felt disappointed. Tell me about a time when you felt disappointed. ¿Cuándo fue la última vez o alguna vez que se sintieron decepcionados? Help me with the answer for this question, please, George. Disappointed. I don't know when I study in my virtual class. Okay. When you study in right now? No, right now they come back to the virtual class in my career. You had to come back to online classes? Yes. No. So I think everybody's gonna end the semester in online lessons, right? Creo que a la fuerza nos va a tocar terminar este semestre
en línea. So see the positive side, George. You're not going to get infected. No te va a dar el virus al menos con tus compañeros. Ya tengo COVID. No way. You have had maybe. Ya tuviste, no creo que estés ahorita infectado. No, nunca tuve, sino que recién el domingo empecé a estar mal y después que todo el mundo está mal y echar. Pues sí, he escuchado a todo el mundo decir que está infectado. De hecho, in fact, I had a student. Tengo una chica que estoy preparando de la ESPE para la suficiencia y ella estaba viniendo a mi casa y todo a recibir las clases. Y después de las fiestas, bueno, pasaron un montón de cosas y me dice, Steffi, por favor, podemos tener clases en línea. Es que estoy con gripe y creo que estoy con COVID. Y yo decía, oh my God, no. Y claro, se han hecho el examen en la familia y el hermano estaba contagiado, entonces, mejor de lejitos. So, look at the positive side, guys. Vean el lado amable. Ya les pasó factura las cenas navideñas. Let's see. Help me, guys, with the answer for the following scenario. We have a book or film that you found really interesting. Tell me about the book or maybe a film that you find interesting. Stalin, un libro o una película que te parezcan interesantes. I don't remember. Come on. A ver, Your Name, no sé. En Spanish. No sé si. En español. Es que, o sea, una película que vi de anime. Name of the movie. Kimi no Nawa, pero le conocen más por Your Name. Okay. So that makes more sense. Ahí sí tiene sentido. Pues me dices el nombre en japonés. ¿Cómo se le conoce? Good. So what about you? Do you remember a book or maybe a film that was interesting? Where are you? Where are you? Se me perdió. ¿Quién quería que hable? Anyway, Salo, give me an answer for the second one. Okay, teacher. Maybe the music I found relaxing is I don't remember the name of the music. A song, maybe? Una canción? The name of a song? Me fue. Una de Beethoven, no me acuerdo, pero creo que era sonata 17. Okay. Like classical music. Good. Okay. So, just as a trick, sí, solo como un truco, when you are in the speaking part of your proficiency test, maybe it's going to happen what happened to both of your previous classmates. Sí, es muy probable que les pase lo que les pasó a sus dos compañeros anteriores, que el momento en el que ustedes tienen que responder una pregunta, y más si es en un examen, se les vuelve la mente en blanco y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cuál era su libro favorito, ni qué música les gusta, ni de qué color es la mochila que tiene, ¿sí? Cuando pasa eso, lo primero que hay que hacer es take a deep breath, ¿sí? Respiren, se tranquilizan y van a responder con lo primero que se les ocurra. No necesita o no necesariamente debe apegarse a lo que ustedes creen o a lo que a ustedes les gusta. ¿Sí? Si la primera palabra que se les viene a la mente o la primera canción que se les viene a la mente, por ejemplo, en
In the last question, music that you find relaxing is, for example, qué sé yo, que se les venga una canción así bien rara. Hay el reggaetón, por ejemplo, que a mí no me parece nada relajante, pero puede haber alguien que le parezca que es una música relajante, ¿no? So you can answer what you can remember or the words that you can remember faster in order to don't lose your time, ¿sí? De manera que ustedes no pierdan el tiempo al momento de responder, sobre todo en las pruebas, ¿no? Y en suficiencia. Something that or someone that you find amusing. Algo que hayan encontrado entretenido. Help me with the answer for this one, Santi. Something or someone that you find amusing. Learning drive. Learning how to drive, okay, could be. That could be amusing, good. And something you think it's boring, algo que piensen que es aburrido. Jairo. I think that it's boring. The movie, some movie of the terror. Okay, so probably horror movies are boring for you. Good. So more or less we know how can you use this kind of adjectives. Ahora ya sabemos cuándo y cómo ocupar este tipo de adjetivos, ¿verdad? The ones that end in ed and the ones that end in ing. Ya sabemos cuándo y cómo ocupar estos adjetivos. So let's move to the test, guys. We were talking about introverts and extroverts, right? Estábamos hablando de la gente que es introvertida y de la gente que es extrovertida. So you're going to see some questions and you're gonna tell me, well, you are going to write the answers at home in a piece of paper, okay? En un papelito que tengan cerca a la mano, van a escribir sí o no para estas preguntas, okay? So, help me reading question number 1. Me va a ayudar leyendo la primera pregunta. Josué, help me reading number 1, please. I can be alone for a long time without feeling lonely. Good. At home, everybody's going to answer yes or no. ¿Sí? En la casa ustedes van a responder sí o no. I can be alone for a long time without feeling lonely. Puedo estar solo por mucho tiempo sin sentirme en verdad solo. ¿Sí o no? Let's see number 2. Can you help me reading number 2, please? Lastra, Michael Lastra, help me with number 2. Okay. In class, I prefer listening to talking in groups. Okay. En la clase, prefiero escuchar o hablar en grupo. Perdón, prefiero escuchar que o antes que hablar en grupos. ¿Sí o no? Okay, let's move to the next, number 3. Can you help me with number 3, please, Jean-Pierre? I express myself better in writing than speaking. Okay, me expreso mejor de forma escrita que hablando. Good. Number 4, please, Andrés.
Andrés Tadeo, help me with number 4. Hello, Andres, are you there? Ausente, Andrés. No está en clase. Help me reading, please, Michelle Revelo. Number 4. I don't always answer the phone when it rings. Exactly. No siempre contesto el teléfono cuando suena. Yes or no? Number 5. Can you help me please reading number 5, Charlie? I prefer working on my own or in a small group of people. Good. Prefiero trabajar por mi cuenta o en grupos muy pequeños de gente. ¿Sí o no? Number 6. Help me reading number 6, please, Ronaldo. I don't like other people saying my work before I have finished it. No me gusta que otra gente vea mi trabajo antes que lo haya terminado. Good. And the last one, Eduarda, please. People often describe me as a quiet. La gente generalmente me describe como alguien muy pacífico, ¿no? Muy quietito, muy tímido, muy calladito. As a quiet person. Good. So let's read the results, guys. How many yes did you got? ¿Cuántos sís obtuvieron? A ver. How many yes? 3. 3. 4. Okay, 4. Good. 6. 6. Wow. Let's see. We're going to see how can we interpret this short quiz. Vamos a ver los resultados. So pay attention to the results. You're going to help me reading the results, okay? Michelle Revelo, help me reading this part of the results, please. Research shows that about 17% of the population are extroverts and about 13% of the population are introverts, but not many people are either extreme introverts or extreme extroverts. Are you a confident introvert? A she extrovert or something yourself? How many yes answers did you have? Good. So yes, completely true. The research shows that 70% of the populations are extroverts. It means that almost everybody, 7 of each 10 people are extroverts, and just 3 or 30% of the population are introverts. But the interesting thing about this test is that not everybody is, or there's no an extreme introvert or an extreme extrovert. We tend to have some of the characteristics of each personality. Sí, no hay como alguien que haya tenido 0 totalmente o un 7, y eso no indica o no quiere decir que ustedes sean extrovertidos o introvertidos al 100%, ¿sí? Generalmente tenemos rasgos combinados, ¿no?
There are some people who are confident, they are introverts, and some shy that can be a little bit extrovert. ¿Sí? Se mezclan estos rasgos de personalidad. For example, let's see. Here we have a question. How many yes did you got? Right? ¿Cuántos sís obtuvieron? Ustedes me decían maybe 4. Some of you told me 3. Okay, so look at this. Dependiendo de la cantidad de sís que ustedes hayan obtenido, es al lado al que más tienden, ¿no? O al que más características tienen. Por ejemplo, si tuvieron, qué sé yo, unos 5 o 6 sís, 6 yes, you are more an introvert, right? And if you got just 2 or 1 yes, you are kind of an extrovert. ¿Sí? Vamos tirando como al lado de los extrovertidos. So let's read a little bit about introverts. ¿Sí? Vamos a leer un poco sobre los introvertidos. Can you help me reading this part, Anita Paula, please? Introverts don't need much external excitement in order to feel happy. They feel alive when they have time to focus on the thoughts and feelings inside them. If you have 4 or 5 yes answers, then you're a sociable introvert. You really enjoy spending time with people, but you always need to balance it with time on your own to recharge your batteries. Exactly. So here we have some words, right? Introvert people don't need much external excitement. Es decir, no necesitan mucha emoción del entorno exterior, ¿sí? Para sentirse felices. They feel alive when they have time to focus on their thoughts and feelings. Se sienten vivos o se sienten muy bien cuando tienen tiempo para enfocarse en sus pensamientos, en sus sentimientos, cuando pueden estar tiempo con ellos mismos, ¿no es cierto? Así somos los introvertidos. Here we have, if you have 4 or 5 yes answers, ¿sí? Si tuvieron de 4 a 5 sís, you are a sociable introvert. ¿Sí? Es decir, que son introvertidos sociales. What does it mean? ¿Qué significa? You really enjoy spending time with people, but you always need to balance it with time on your own. ¿Sí? Les gusta pasar tiempo con gente o rodeados de personas, pero también les gusta tener un tiempo para ustedes mismos donde puedan como equilibrar sus energías, ¿no? So this is the result of the test. Let's move and let's find out what do we have with the extrovert people. Vamos a ver cómo son los extrovertidos. Help me reading this part of extroverts, please. Kathy, help me reading this last part, please. Hello, Kathy Teran, are you there? Yes, teacher. Extroverts feel happiest when they have lots of external excitement. They have ideas from any kind of conversation and discussion, and they enjoy having people and activity around them. If you have more no answers, then you're probably a kid extrovert. You don't always say much when you're around other people, but you love the energy you get from their company. Exactly, thank you. So here we have the other
side of the coin, ¿no? Tenemos el otro lado de la moneda. Extroverts feel happy when they have a lot of external excitement. Sí, se sienten muy bien la gente extrovertida cuando está con mucha gente alrededor, cuando tiene mucha emoción del exterior, ¿no? Que viene del exterior. They get ideas from conversations, es decir, que les gusta estar en conversaciones, reunidos con gente, hablando todo el tiempo con más personas. Pero, if you had more no answers, para los que tuvieron más respuestas de no, ¿sí? Probablemente son como extrovertidos pacíficos, podríamos decir, ¿no? You don't always say much when you're with other people. No siempre son de las personas que tal vez están en grupo, ¿no es cierto? Y les gusta más escuchar que hablar. ¿Sí? No hablan mucho, pero les gusta estar rodeado de personas. Les gusta estar siempre con alguien, ¿no? That's the difference between both. Okay, guys. So, as far as we have seen, here we have some, or we can use this adjective also in order to talk about some, or how some people is. No podemos ocupar estos adjetivos para describir cómo son ciertas personas. Can be maybe introverts or extroverts. Now, this lesson, we also need to check something else. ¿Sí? Esta lección tenemos que revisar este par de cositas que tenemos aquí. We're gonna review, or we're gonna make a short review about articles. Vamos a recordar los artículos. Okay, so let's begin with the first two. Well, the first one we have. Sí, vamos a empezar con el primero. Let's start with this one. Can you guys tell me, when do you use these articles? ¿Cuándo ocupaban? ¿Qué significan a y an? Uno, un, ok. Uno. Una, exactly, una. Perfect. So we're going to use these articles just when we talk about singular things. ¿Sí? Únicamente cuando hablamos del singular vamos a ocupar el a o el an. ¿Qué significan un, uno, una? ¿Verdad? When do we use each one? ¿Cuándo ocupamos cada uno de estos? ¿Cuándo a y cuándo an? Teacher, no me acuerdo muy bien, pero creo que era la A cuando empezaba con consonante y la A con vocal. Exactly, Majo. Very good. So, and it's going to be before when other people starts with consonant, right? With the next word starts with, I'm so sorry, it's very big. Word starts with vowel in this case. And the other one is when the next word starts with a consonant. Good. So, can you give me an example of the first one? ¿Cuándo ocupamos el a entonces? Give me an example.
Apple, I know, sería a cherry. Good. A chair. We can say also a desk. We can say a car, right? All of them start with a consonant. With an. When the next word starts with a vowel. Y cuando la siguiente empieza con una vocal. For example. An apple. An apple, good. An elephant. An eraser. What happened with this? ¿Por qué ocupamos aquí an hour y no a hour? Porque el H no suena. Exacto. En este caso, la H es una H muda, una H silenciosa, ¿sí? Y cuando no suena esta H y el siguiente sonido es el de una vocal, vamos a seguir la regla de como si empezara con una vocal. Next word starts with a vowel. Okay, so in this case, that's why we have an hour, ¿sí? El otro caso, por ejemplo, que les escribí. A hospital, la H tiene un sonido, ¿sí? Suena la H, suena como una J. A hospital, a house, ¿sí? Tiene un sonido como de J. So, this is more or less how you're going to use this article a o an. Let's move to the next sound. Vamos al siguiente artículo y uno de los artículos más largos because it has a lot of uses. How do you use or what's the meaning of the article that? ¿Cuál es el significado de este artículo? What's the meaning of that? ¿Qué significaba? La, los. La, los, muy bien. What else? ¿Qué más? El. El, ¿qué más? El, la, los, ¿y qué más? ¿Qué más significa? If you say the flowers. Las. Las. Exactly, las. El, la, los, las. Como podemos ver aquí ya tenemos dos usos. Podemos utilizarlo tanto para el singular or maybe two plural things. Para las dos cosas, singular y plural, ¿verdad? Be careful, guys, because this is the article that you use the most and sometimes you don't use it well. ¿Sí? Este es el artículo que más ocupan los estudiantes, en donde pueden meten el de. Sí, muchas veces está bien y otras no tanto. ¿Cuándo ocupamos este artículo da? I'm just going to write some of the uses, okay? Les voy a escribir un par de usos. And you will have to tell me. Si ustedes van a tener que ir adivinando.
Okay, let me write. Acá vamos a escribir otro. Keep thinking about which can be the uses of this article. Okay. When else do we use this article? Let's see if you find out, guys. Vayan pensando en los usos. Let me see. I have like some others missing. Ya sé cuál me falta. And let me see if I can write one over here. Okay, guys, I think that you have in mind when do we use them, right? I have so far 3, 4, 5, 8 uses, and there's one more. So guys, can you help me with the uses, please, of this article, the? When do we use this article? ¿Cuándo ocuparemos? De acuerdo a estos ejemplos que tienen en pantalla, ¿cuándo ocuparemos el artículo the? To superlatives. Okay, good. When we are talking about superlatives.
Good, with superlatives. Expression of the time. Time expressions, exactly. With some specific expressions. With time. Okay, good. When else? Para identificar un objeto, como the guitar, the violin. What you say, lo que me acabas de decir sí se ocupa, pero cuando hablamos de objetos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? To identify objects mentioned previously. Y para hablar de objetos que hemos mencionado previamente. For example, if I say, this is, for example, this is the Empower book. Les estoy indicando cuál es el libro, ¿no es cierto? This is the Empower book. This is the book we're going to use all the semester. Este es el libro que vamos a ocupar durante todo el semestre. Es algo que ya conocemos y que ya hemos mencionado anteriormente. En ese caso, sí podemos ocupar, sí, el artículo. With things that have been mentioned before. Good. So you know what you're talking about. Así tú ya sabes de qué estás hablando. Pero en ese caso no sería este ejemplo que yo les di, el de guitar y the violin. ¿Cuándo entonces ocupamos también este artículo? ¿Cuándo más se ocupa? To talk about places. Where, for example. ¿Con cuál de estos ejemplos dirías? Por ejemplo, abajo dice la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad. Okay, exactly. With names of famous buildings and places. ¿Sí? Con los lugares o con los nombres específicamente. Más buildings. Nombres, delante de los nombres de edificaciones, sí, o monumentos famosos, ¿no? Before names of famous buildings. Justo antes de nombres de lugares famosos, ¿no? De museos, de construcciones. Yes, you can use that. When else? ¿Cuándo más? To refer to geographic areas. For example? For example, the Pacific Ocean. When we talk about some specific areas, ¿sí? Estamos hablando de áreas específicas, especialmente, ¿sí? El artículo va a ir delante de names of. ¿Qué tenemos aquí? Names of oceans, rivers, and group of islands. Cuando ustedes vayan a hablar de ríos, océanos o grupos de islas, van a ocupar el artículo the. For example, you say the Galapagos Islands, ¿sí? Las Islas Galápagos. Or the Amazon River, ¿sí? El río Amazonas. Siempre utilizando el artículo the. When else do we use this article? ¿Cuándo más se ocupa este artículo? Maybe
name of stars or planets. What happened with the stars or the planets or the moon or the sun? There are only one. There's only one of their kind. Cuando hay uno solo de ese tipo, cuando el objeto es único, you're going to use the article before the name of the object. ¿Sí? Cuando es único en su tipo, único en su clase, ocupamos el artículo da. The sun, the moon, the stars. Okay, when else do we use this article? Ya nos quedan pocos usos, come on. Name of countries. Name of some countries, not all the countries. Okay, before the name of some countries. Before the name of some countries, especially we have the case of the USA and the UK. Sí, tenemos esos dos casos, el caso de los Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Utilizan el artículo antes del nombre del país. And we have two more cases. When do you think we use this article? This one is easy. When you say the guitar, the violin, the drums. What are all of them? ¿Qué son todos los que tienen ahí? Instruments. Before musical instruments, when you're going to talk about musical instruments, you're going to use this article. So when you want to say, what can you play? You can use this article. Before the musical instrument, you know how to play. The guitar, the violin, the piano, the drums, whatever you can. And the last one we have here, maybe it's going to be quite difficult for you. Sometimes we need to describe maybe a group of people. So when we describe a specific group of people, we talk or we use the article da. Si cuando nos referimos a un grupo de personas en específico, vamos a utilizar el artículo da. See, when we talk about or refer about a group of people. Por ejemplo, aquí dice los ricos, ¿no? The richer always get richer. Los ricos siempre se vuelven más ricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se quieren referir a un grupo de personas, los británicos, siempre los chinos, ¿no? Es un grupo de personas. You are referring to a group of people, so you need to take into account the article. There's something else you need to know about this article. Besides, you can use it with many things. Sí, aparte de que este artículo se puede ocupar con en algunas situaciones,
Something that is very important is the pronunciation. ¿Sí? Algo que es muy, muy importante es la pronunciación. You have the pronunciation D and you have the pronunciation da. When do you pronounce each one? ¿Cuándo pronuncian D y cuándo pronuncian da? I'm gonna give you an example. For example, if I say the guitar, the guitar, the dog, the car, the house, the dog. And in some other cases, you need to have the sound of D. For example, if you say the apple, the orange, the elephant. So, when do you pronounce D? ¿Cuándo pronunciamos con la I este artículo? D. Cuando empieza con vocal. Exactly, when the next word starts with a vowel. So keep in mind this, guys. Es más o menos como este caso que teníamos acá del A1, pero esto tiene que ver con la pronunciación. So when the next word starts with a vowel, we're gonna have the D sound. And when the next word starts with a consonant, guys, be careful because you're gonna need to have the da sound. Ahí vamos a sonar como da. Okay. So this is important. And just to end, solo para acabar, nos queda el no article, guys. There are some cases when you don't need to use any article. Cuando ustedes no van a ocupar ningún artículo. Let me write it over here. I'm going to say no article. Oops. Cuando ustedes no van a ocupar un artículo, for example, when you have this. ¿Qué será? ¿A qué me refiero en este caso? Cuando no van a ocupar artículo. Cuando hablamos de países y cuando estamos en algo, digamos, en un tiempo en específico. Okay, the first one is good. Cuando hablamos de la mayor parte de nombres de países. When you talk about most of the countries, you don't need to use any article. So here we have, right, most of the countries. Let me write it. En la parte de lunch, dinner, and breakfast, what do you think? When do we use it?
¿Por qué no va artículo ahí? Porque ya tenemos have. When we talk about the meals or when we refer about meals, we don't need to use any article, ¿sí? En español nosotros decimos el desayuno, ¿no es cierto? El almuerzo, la cena. Pero en inglés no necesitamos del artículo para referirnos a las comidas, ¿sí? Únicamente o dentro del contexto ya se entiende, ¿no? I am having breakfast. Estoy desayunando. O voy a hacer el desayuno. I'm gonna make something for breakfast, ¿sí? Pero no ocupamos el artículo that cuando nos referimos ya sea al breakfast, lunch or dinner, a las 3 comidas. ¿Cuándo más no ocupamos artículo? For actions, maybe. For some actions, for some routine actions. Cosas que repetimos a diario, ¿no? For example, wake up, have a bath, ¿no? Tomar un baño, go to school, go to work, I don't know. For these kind of things, routine actions, no necesitamos el artículo. So you can make a screenshot of all of this because it's going to be helpful for your homework. Sí, porque tienen un debercito de esto. But you have a clear idea of the use of these articles. Why is this so important, guys? Because this is the things where you fail the most in the grammar section of proficiency test. Sí, es importante porque uno dice, esos artículos yo vi en primer nivel y yo sí podía. Pero cuando ustedes tienen que elegir si va a o an, da o no va el artículo, la prueba de suficiencia, no se acuerdan, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta estos pequeños detalles que son de primer nivel, pero que valen la pena recordar ahora que ustedes están ya a puertas de terminar quinto nivel. Okay. Clear, guys? Do you have any question, maybe? No? Yes? Teacher, I have a question. Maybe for questions, the article use. ¿Cómo se podría poner en ese caso? When we Para want preguntas. questions. ¿Hay alguna regla en específico? No, in fact, no. No hay una regla para preguntas porque lo importante cuando ustedes hacen una pregunta es que esté bien estructurada, sobre todo el inicio de la pregunta, ¿no? Que vaya primero un auxiliar o una WH word, el auxiliar, el sujeto y el verbo en el tiempo en el que estemos conjugando. Como pueden ver, casi todos estos artículos, ¿sí? Van como complemento o van dentro del complemento de una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, how can I say? What's the most beautiful thing you have done or you have seen? ¿Sí? ¿Qué es lo más lindo que has visto? Este entra dentro como de nuestro complemento, ¿no? O por ejemplo, have you been to USA? O have you been in the UK? ¿Han estado en el Reino Unido? Have you seen the sun today? Or did you see the sun yesterday? ¿Sí viste el sol ayer? O generalmente no preguntamos del sol, ¿no? Casi siempre dicen, ¿vieron la luna anoche? Did you see the moon yesterday? Si vieron la luna, estaba grandota. It was huge, right? Así que
como que una regla para el uso de estos artículos dentro de preguntas, no. Porque estos van a ir dentro del complemento de la pregunta. Es casi al final, así que no hay mayor cosa. Más bien hay que tener cuidado en el uso de que estén utilizando de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, si por ahí veo a alguien que dice, I was talking with the George. ¿Sí? Estaba hablando con el Jorgito. ¿Sí? En español todo es el, la antes del nombre, ¿no es cierto? Con la Anita, con el Jorgito, con el Juanito. Está utilizado de forma incorrecta, incluso en español. No debe ir un artículo delante de un nombre propio o de una persona, ¿no es cierto? Pero ya coloquialmente todos ocupan el o la delante del nombre de una persona. En inglés es lo mismo, no debe ir, por ejemplo, el artículo de antes del nombre de una persona. Y no podemos decir ahí, the Wendy did the homework. ¿Sí? En esos detalles hay que tener cuidado en el uso de estos artículos. Maybe any other question, guys? Yes, no? Are you there? Are you alive? ¿Cuál es el teacher? Por ejemplo, dice ahí, go to school, o sea, como dice que es una acción como rutina, decir yo, digamos, si yo digo yo voy a la fiesta, igual digo go to party, no es necesario que diga go to the party. Good, that's a good one. Hay unas situaciones específicas como la que tú dices, Katy, go to the party, go to the movies, go to the cinema. ¿Sí? En esas situaciones en específico sí necesitamos el artículo the. ¿Por qué en unas sí y por qué en otras no? ¿Sí? Ocupamos para algunos lugares y estaciones, y eso también me falta anotarles, ya les voy a anotar ahí, para hablar de ciertas estaciones como the summer, ¿no? El verano, o algunas actividades de tiempo libre, ahí ocupamos el artículo that. Free time activities. No es que todos los días, o sea, una rutina que tú vayas a la fiesta, ¿no es cierto? O sea, todos los días a las 7 de la noche a la fiesta. No es una rutina. Eso más bien es una actividad de tiempo libre. Sí, es algo que puede pasar 1 o 2 veces por semana, pero no es algo de siempre. No es algo rutinario. Entonces, en el work, sí. El trabajo. Exacto. El trabajo es algo que tenemos como que ya un horario, ¿no? Les voy a anotar por acá. Les voy a añadir por acá. Vamos a poner go to the cinema. Y estos serían también como actividades de tiempo libre. ¿Sí? Free time activities. Thank you, by the way, Katy. Activities es no ER. Good. Así que les voy a trazar una gran línea hacia allá para que no se pierdan y se acuerden de este uso también. Free time activities. Y la otra que era también con las estaciones, no se olviden. With the seasons. Por ejemplo, ¿cuáles son las 4 estaciones que hay generalmente? Can you tell me, guys? Summer, winter. What else?
Esas dos sí tenemos aquí en Ecuador. ¿Qué más? Nos falta otoño y primavera. Spring y la otra no me acuerdo cómo se llama. Okay, good. Summer, winter, spring, and autumn or fall. Cualquiera de las dos nos sirve para hablar o referirnos al otoño. Good, autumn or fall. Okay, guys, now it's complete. Ahora sí está completo el cuadro. Any other question, maybe? No? Yes? Are you there? Are you alive? Okay, guys, if nobody says nothing, I suppose everything is clear. And now we're moving to your classwork. What do you have for today, guys? You have a short exercise about these articles. Sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre el uso de estos artículos. It's very short, so it won't take long. No les va a tomar mucho tiempo, and it gives us a little of time to talk. Y nos va a dar un poco más de tiempo para hablar. I'm going to start with my example, okay? I'm going to choose an expensive mistake, okay? I'm going to talk about an expensive mistake. It happens that some days ago, I bought a small toy for my pet. And he was very excited when he got the toy. He was playing and he was running all over the house with the toy. But yesterday night, he just jumped with the toy and he couldn't breathe. So I was very afraid and I had to take him to the hospital, to the veterinary hospital, so the doctors could save his life, save him. So this is, for example, my story. So a very cheap toy turned out to be a very expensive one, a very expensive situation. Y eso sería, por ejemplo, el ejemplo que les puedo dar yo. ¿Sí? Cómo algo pequeñito se convirtió en algo tan grande, ¿no? So think about a story, how you feel, what happened, describe the situation, use adjectives with ed or with ing. And you're going to have, guys, 5 minutes to talk about this. 5 minutos para pensar sobre la experiencia que ustedes quieran contar. Referente a cualquiera de estos temas. ¿Ok? Here you have an example. You have another example. Y aquí hay un ejemplo cortito. Look at this. I had to give a speech to 200 people. Y tuve que dar una conferencia a 200 personas. I'm quite shy, so I was terrified. Soy un poco tímido y por eso me sentía aterrorizado, ¿no? I was terrified. Look at this. So you have 5 minutes to think about it, and then we're moving to the sharing time. ¿Sí? Escriban por ahí en una hojita lo que van a decir porque luego van a compartir sus respuestas en grupo. And I want to listen you talking, guys. Any question, guys, about this? My name is Fernando.
and my experience deals with the day was given to me my cat. I was 13 years old, and at the time I really wanted to have a black cat. And my mother, I waited until my birthday to give me. From that moment, I have liked everything about the cat, all the cats. And the same time, I know it will feel ugly when my cat dies. Okay, good. Thank you. Who else is going to share? Me, teacher. Go. To the house. She gave me an orange. I felt very excited because it's nice to helping people. Good. Continue. Who else is going? Les cuento más así. They was when. Who's sharing in this group? Good morning, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Who's going to talk here? I had a situation, teacher. I had a scary situation when I entered the university and I had to travel alone. I didn't know the Ibarra city. So you got lost? Yes, teacher. I was a bit shy and quiet. I was afraid that they would love me because I was nervous and scared. Good, thank you. What about you, Cindy? Okay, teacher, I'm going to talk about a terrible shock. One of the strongest moments that I had was less than a month ago. My sister was pregnant, and one day less through she had pains and attacks that were not common in pregnancy. She also had seizures similar to epilepsy, which caused the death of the baby, and that made me very depressed since he was my first nephew. And I still can't get over it. Okay, yes, I know. I'm so sorry about it, Cindy. Charlie, what can you tell us? How did you do, guys? Hi, teacher. Justo acabamos 3 segundos. Justo acabamos. ¿En serio? A ver, Ronaldo, repeat again. En la repetición está el gusto. Yeah, teacher. In my case, it's a terrible, in a 4 years ago, sometime very terrible happened to me. I was playing soccer final. I broke a bone in my canoe and I couldn't play for a long time. I felt scared and very bored because almost all the time I had to be still. Yes, I can imagine. That's so sad. Are you okay now? Yes, teacher. No, I'm so happy to hear that. Good, guys. Now that you end, I'm moving to another group. Thank you. How did you do, guys? I know that you complete the exercise. ¿Cómo les fue? Very nice. Very nice. Mike, tell me, what was your situation? O sea, hice, pero, o sea,
hice mal con los adjetivos, teacher. Estaba corrigiendo ahorita con mis compañeros. What did you do? O sea, no puse los adjetivos bien. A ver, sí, ya, corregido. A ver, espera. ¿Qué ahorita estaba haciendo? A ver, Teacher, ¿me puede dar permiso para ir al baño, por favor? in English. May I go to the restroom, please? Go, go. Ya regresé Thank you. a otro grupo. Hello, guys. How did you do? ¿Cómo les Bien, fue? teacher. Eduarda, tell me, what was your story? About an interesting journey. In August of last year, I went to the beach with my friends. It was a very exciting and fun experience because I hadn't seen my friends in a long time. That made me feel really happy, and also I never felt worried. Good, thank you. Thank you, guys. Hello, Cito, ya están en el chisme. ¿Dónde está Jean-Pierre? Está el chisme. La fiesta, teacher. La fiesta, la party. So, how did you do? ¿Cómo les fue? Very well. Good. So, what were your stories? Jean-Pierre, what was your story about? Okay. 3 years ago, my license was recently, and I had plans to go out with a girl. But in the corner of my house, I crashed my father's new car. Oh my God. That's an expensive mistake. I was terrified, but the amazing thing is the other car had a short. This is an extreme way to improve drive. Ah, yes. You need to improve your driving. No, pero hace 3 años, teacher, ahora ya. Dañando se aprende, ¿no? Good, good. I'm so happy. It's always nice to listen to you guys. Cuando hablan me ponen muy feliz. I'm so happy. Okay. So, ahora sí están más tranquilitos otra vez en la casa, ¿no, Jean-Pierre? Sí, teacher. En parte estoy solito, pero... Sí, no. En cambio, sí es verdad que en la universidad como que ya estás en las canchas, distanciado, te quitas nomás la mascarilla. Sí. Sí sucedía eso, no lo vamos a negar. Sí, Pero... bastante se contagiaron cuando regresaron. O igual era, ya terminábamos clases, yo termino 9 de la noche. Salimos y solo había una tiendita al frente que vende papas. Y sales con hambre, que igual con tus amigos, vamos unas papas. Y ya, qué mascarilla, ni qué distancia. Claro, pues no, comiendo ya se quitan las mascarillas. No, ya no se olvida. Como dice el primo mío, a veces lo calienta papadas porque no, siempre pasa abajo. Well done, guys. Nice to see you again. Everybody has come back to the main session. And I was very happy to listen to most of your stories in the groups. They were very interesting. Some were good, some were sad, some were interesting, some were fun. And I really enjoy it. Thank you so much, guys. Now we're moving to the last part, which is going to be the classwork. It's not so difficult. As I told you, it's going to take you no more than 5 or 10 minutes. So the ones who completed can go to the break, go to the lunch. And